писарчаи дӯстрӯе ки шумо дар навор мебинед усмонҷон ном дошта ҳамагӣ 7 сол дорад, вале дар умри кӯтоҳаш аллакай 8 маротиба ҷарроҳӣ шудааст. усмонҷон ҳанӯз аз яксолагӣ ба бемории норасоии кори гурда гирифтор аст ва ба қавли модараш чанд маротиба мурда зинда шудааст. азбаски гурдаҳояш дуруст кор намекунанд, пешоб ва ахлоқи кӯдак аз шикамаш меояд. падару модараш тамоми дороии худро сарфи табобати усмонҷон намуда бошанд ҳам то ҳол кӯдак шифо наёфтааст. табибон бояд моҳи феврал усмонҷонро бори 9 ҷарроҳӣ карда роҳи шошадонашро дуруст мекарданд, вале бо сабаби надоштани маблағ волидони камбағалаш барои гузаронидани ин амалиёти муҳим маблағ наёфтанд. болои сӯхта намакоб гуфтагӣ бар ин, аз фикру андешаи зиёд ва дарду ғами бисёр падари усмонҷон ба бемории асаб гирифтор шудааст ва модараш гулизор намедонад барои табобати писараки бемор ва шавҳари маризаш аз куҷо пул ёбад. ман модари усмонҷон рӯзиева гулизор шаҳрванди шаҳри ҳисор мешавам. кӯчаи калхозчиён, хонаи 13А. бачаяки ман 1 солагиш 2 касалай 8 операция шудаги, 7 гурда операция кардем, 8 руда печак операция кардем, инаку 9 операцияш мондаги. бачаяк ма операция кардем, 1 сола набуда ҷоми операция кардем. баъди вай 1 сол шуд ки бу пешоб маҳкам шуд. ҳисоби гурдаош буда Истиқлол бурдем, операция кардем, 2 операция кардам. 1 сол аишкам чашм мезак рафт, ай поёна рафт, аишкам чашм мезак рафт. ай немиҷаш апитизажон, инемиҷаш 1 сол мезак рафт. 1 сол дароз аишкам чашм пешоб рафт. Истиқлолда 2 операция кардем. ай нов поёнта шикоф шуд, ами рӯи нохун буд, шикоф шуд, пешобуш рафт 1 сол. баъди вай вазорат рафтем, вазорат қараболе тавсия додан, аллака 3 операция шуда буд. ба қарабола омадем, 5 операция гашада қарабола кардем. хаяку баъди иними операция охирон боре ки кардем 29 сентябри 2021 кардем, 7 операцияш. гудак дам кадра бари дуруст серус гудак сак дам кадра не бар ахлот набромад. ахлотш фақат айданаш бромад. гуфтан гудак мемура. бача ба заҳри баданаш каси гирифтан дровардан баъди дуруст 8 операцияш кардан. ахлотш айданаш бромад. гуфтан гудак тамом шуд, ягон гурда мешавад. 29 сентябрда операцияш кардан. бо 2 октябрда рӯзи чоршанбе кардан, панҷшанбе, ҷума, шанбе бо соати 4 бега бо дровардан операция кардан. баъди 3 рӯз 8 операцияш кардан. агар амун духтура операция намедровардан мумкин бачи маъмуҷа тамом мекард. менимҷа якша ахлотча бировардан, гуфтан амиҷаш каси мешава кардан. дига ягон роҳ надора. 7 гурда шуд. гуфтан ин гурдаош ягон гард, ин бай надора, соз нест. ба зарби дорӯи укол мегарда. андак агар амун доруша натиеб ё иммуналша натиеб, ишкамуш тунук мешавад, пӯст парто мешава ки тунук шуда ранги ки шикофи пешоб мебиёд, шикоф мешава. доруша натиеб, бо пешам духтуруш мебарам, бо менависам, бо мебиёрам, бо дороша метиеб, ба табобати амун духтураи қараболо. инаку 9 операцияи бачамай бояд моҳи феврал мекардум. надоштам, апа имконият надорам, чикор кунам. ҳар як операция ки бача меша бовар кида пешидан меисти 5 соат 6 соат операцияш мегузарад. меги гудак чӣ шуд, чӣ нашуд дар боло. худат медонӣ худоити писар. инами гудак аз инами 8 соат фақат дар падари балнисаи ман. бовар кунӣ ҳами ҳама гап шунав шудам. хай чикор кунам, бачаякам дарманда. бояд мактаб рава бачам. бояд бача мактаб рава. бачам 8 сола шуда мактаб намерава. бояд ини операцияша кунам. пешобуш намеиста, пешобуш чак мечака. ҳисоби гурдаош гарчанде мезакшам ки кунам, бо бе памперс намекарда бача. ҳама ки модарай бояд ода ки азоби фарзанд чияй. бовар кунӣ ай фикри дадаша асабзадаги 2 моҳ меша дар ини балнисаи асабзадаги табобат мекунӣ.
عمق کسل باور کنه نمیدونیم چیکار کنه. یک کسل دادن بچه حکم بود، هرچند توقت کنه ده هشتم و هفتم اپراسیون بچه هم دیگه توقت کنه نتونسته. گفتیم کودکای دست میتیم، گفتیم توقت نتونسته کنه. اینا که این هم اپراسیون شد ما چی خبرلیسه میریم خدا ما نمیدونه. یک کسی دار بودم، دو کسی دار شدم. این زن با چشمان گریان به سامانه اویلا مراجعت نموده امید دارد که حاجیان، مهاجران مهنتی و دیگر افراد نکوکار و سخاوتمند در ماه شریف رمضان که ماه خیر و احسان است به خاطر رضای خداوند به عثمان جان بیمار دستیاری دراز نموده در گذرانیدن این جراحی مهم که تقدیر آینده کودک از آن وابستگی دارد کمک خود را دریغ نمی دارد. خیلی آدم 10,000 قرض داریم برای نمی اپراسیون عثمان جان گرفتیم و کلاش قیمت همش. هر تا بانک قرض داریم، بانک رفتیم که با پول که بچه ما اپراسیون کنیم، گفتن که اپا جان شما دو بانک قرض داریم و دیگه داده نمیتونیم. 3 طلبه مکتب خون دارم. این اکو یک کسال بود، 2 کسال شد، نمیدونم ساعتای 4 شب خود میخیزیم نمینم درست شده. میرم دم ایرگر نیهول میبیارم، نیهول ساعتای 4 شب میبیارم، میشنم دا بزرگ 2 تنگه نیهول سودا میکنم. چیکار کنم؟ دخترها خپی این میگن خیلی هر دو گرداش کار نمیکنه میگن اینه باید موی فیورال پاش نهم اپراسیون میشه. اینه میشه باید میدروادن، اینه میشه اخلاط میبره اپا جو، اینه میشه پزر بی دوره، اینه میشه ماز میکنه میشه. اینه هندیگو اینه میشه شنایش که ورم کنه کنه و روزی وقت خود میبیوی اپا ماز میکنه. چیکار کنم؟ اینه دورو میکنم. باید نمیه جراحی کنن، اخلاطش پایان کنن، هم گرانچه نمیتیه میگن که توکلی باید کنه. میگن این کودک میگن این رشه وکی اون کودک با آی پرش اخلاط بیویه. خودش میگه بچه هم که اوچه چه جلوی ما بازی میکنه، من که بازی میکنه من جنگ میکنه اوکی بازی میکنه. اینه میجاش فرام میکنه میره با چی کار کنم بابا کجا رو برای چی جراحیش نگذارنده؟ پول ندارم بابا، پول ندارم. ای 2 بانک قرض دارم، ای آدم 10,000 قرض دارم. پیش کی پول گفتارم؟ پیش کی پول گفتارم؟ کی پول میتیم من؟ هیچ کسی یاردم نمیکنه. بچه نه پاوزی همه باروزی خودی دبالیسا بود خیلی کمون بیش یاردم میکنه. همسایه ها راستی گفت دبالیسا بود همسایه یاردم کردن. دیگه اوزی که میرسه پا بدرد یک هست. ما ای همه شهروندو که در این ماه شریفی رمضان ماه پر برکت، ماه پر فایده، ای همه شهروندو مهاجرو، ای همه حاجیو، ای همه التماس میکنم که هر یک خیری که میکنن در رضای خدا کنن، هر یک چی میکنن در آخر دستگیرشون باشه، برای اپراسیون بچه یاردم کنن، خیری کدکشن خداوند قبول کنن که موی پرفایزه چند که یکی تونن در همین مردم یاردم کنن. مهاجرو ای همه آدمایی که حج میرم میگن یک مایو به دست گیری یک کساله میگن ای جوش خزونی و حج رفتگی حساب میشه و یک دستی کم بغل گیری میگن خداوند 100 بار میتید. من محتاج شدم همه ده دست نگاه شده دیگه ایلوش ندارم. میخوام که ای نکنه لیکن که برای بچه دیگه ایلوش ندارم یاردم کنه دستگیری کنه باور نکنه بیای خونم بینه زندگی ما بینه احوال بچه ما بینه. ما نیز امیدواریم که مشتریان سامانه اویلا به تقدیر این طفل بیمار بی‌طرف نمانده به این اویله نیازمند در ماه مبارک رمضان که درهای بهشت برای مردم نکوکار گشاده می شوند دراز می کنند. آخر بیهوده نگفتند دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.